Quinta Paudrimia. Buena gente. Vamos a ver si me escucho porque necesito ver. Ahora lo tengo con un poco de retraso al directo para que sea con mejor calidad. Sí, parece que... Bueno gente, hoy quería mostrarles algo interesante. Les puede servir como guía para aquellos que luego encuentren el video, que es cómo encontrar la mejor espada del juego. Cierto que voy a cargar de vuelta. Cómo encontrar la mejor espada del juego. Sencillamente porque resulta, yo les voy a explicar. La espada solía estar con un montón de armaduras y demás cosas que sencillamente nos daban bastante groschen, bastante dinero. Por aquí, ¿no es cierto? En un camino por aquí había un cofre. No sé si será por la partida o que yo creo realmente que lo quitaron porque era como que muy fácil de conseguirlo. Entonces, un segundo, quiero ver si va bien. Sí. Entonces, no había forma de conseguir la mejor espada. Estuve buscando una guía y demás, y resulta que aquí, justamente donde yo estoy, de Ledeco, tenemos para guiarnos un poco del lugar donde empezamos el rataje. Acá del molinero nos vamos para arriba y llegamos a Ledeco, y acá en el bosque está la espada en un cofre. ¿Cuál es el problema que hay ahora? Porque lo pusieron mucho más difícil que antes para conseguir la espada. Sencillamente es que para poder abrir este cofre, yo ya lo tengo abierto porque lo abrí con cerradura, necesitamos por lo menos, gente, si no van a venir al pedo, forzar cerradura a nivel 6, 5, 6, ¿no es cierto? Yo lo tengo así porque tuve que invertir dinero en el molinero para que me suba la habilidad, porque el cofre este que estamos queriendo abrir es un cofre difícil. Así que ya de por sí va a ser difícil abrirlo, no va a ser una cosa sencilla. Y yo no tenía del todo subido, aunque había robado varios cofres, no tenía del todo subido todavía esto, no había llegado a nivel 5, mínimo por lo menos para abrir el cofre. Tenemos más, pues mejor, va a ser más fácil. Por ejemplo, esta habilidad la ayuda a resistir más el tiempo, eso es buenísimo. Y la posición de inicio cuando fuerzas una cerradura estará más cerca del final de la cerradura, lo que facilita su apertura, eso es buenísimo. Bueno, ese es el consejo que les quiero dar para poder abrir el cofre. Y bueno, dentro del cofre tenemos, ya les mostré la posición bien de donde estamos. Pues lo abrimos y acá tenemos la espada de San Jorge, con otras cosas más, como una espada, como una armadura que nos puede servir. De hecho, yo me la he puesto. Un poco de groschen, zapatos, un libro, que yo en mi caso lo vendí porque no creo que suba el mantenimiento de las armas y eso. Y bueno, lo agarramos todo y ya. Listo, ya tenemos la espada. La espada pide nivel, más bien pide 12 de fuerza, así que ténganlo en cuenta. ¿Se la puede usar sin tener toda la fuerza? Sí, se la puede usar igual.
pero no va a tener las mismas estadísticas y por ahí cuando él la quiere manejar al arma no la puede manejar bien a no tener suficiente fuerza. O sea, que tengan en cuenta eso también, que deben tener la fuerza subida. Lo que pueden hacer para subirla es entrenar con el tipo que está fuera de rataje ese, para ir subiendo las habilidades, entonces más o menos llegar a esa fuerza necesaria. Yo había hecho una misión y todo y con eso la fui ya la tenía subida y bueno, sencillamente pues eso ya tenía los 12 de fuerza. Esto nos sube un poco el carisma, fíjense la defensa que tiene, es la mejor espada del juego, sencillamente de estocada 72, daño de tajo 72, lo tiene igual. Año por impacto 3. El carisma dice 18, defensa 110, tiene una defensa tremenda, y bueno, y el peso y demás. Hay una espada que se llama, no me acuerdo cómo, pero es una reina, no sé qué, que se consigue a través de una misión que yo después la había tratado de sacar. La voy a mostrar también en un video cómo se la consigue. Esa espada es buena también para porque te da mucho carisma. Te da mucho carisma y entonces es bueno para ponértela cuando vas a tener conversaciones y eso que va a influir el carisma. Y solamente por eso, porque esa arma es inferior a esta. Esta es la mejor. Así que ahora mismo estamos teniendo la mejor espada del juego y el mejor arco que se lo saqué en la misión a Capón. Fue un poco complicado, pero lo pudimos conseguir. Y bueno, y así tendríamos la espada y el arco. Bueno, esto es una partida que yo la guardé específicamente para mostrarles esto, gente. Ahora voy a pasar a mi partida, la última que guardé. Pero bueno, ahí ya quería mostrarles dónde estaba la espada, para que aquellos que quieran saber dónde está la mejor espada del juego, pues está ahí. Pero tiene ciertos requisitos para poder conseguirla, ¿no es cierto? Y así sencillamente para que lo tengan en cuenta cuando vayan a buscarla. Yo al principio vine y no podía abrir el cofre. Yo tuve que ir a subirme la habilidad y después sí la pude abrir. Así que bueno, gente, vamos a seguir con la partida. Y una cosa que quería mostrarles también, pero esto no lo sé. Esto tengo que probarlo primero. Voy a ir a ver. Que es un caballo supuestamente gratis que hay en un lugar. Ahora tengo que mirar una guía que dice dónde está. Creo de hecho que esa zona en la que está el caballo yo no la tengo desbloqueada. A ver qué horas son. Sí, tenemos tiempo todavía. Saciedad 86. Estamos saciados. Permiso, Teresa. Bueno, vamos a ir a buscar ese caballo que les digo. No sé qué pasa cuando tenés dos caballos. O sea, no sé si se cambia un caballo por el otro o qué onda. Pero técnicamente el caballo está por acá, abajo de rataje. Voy a mirar en la guía que les digo, gente. Pero bueno, ustedes ya directamente van a ver dónde están las cosas, ¿no es cierto? Así no tienen que buscar demasiado por ahí. Déjenme un segundo que busco el video. A ver, lo había puesto en una lista de reproducción para no perder. Ups, no lo encuentro. Ya el historial. No, aquí no lo estoy viendo. Bueno, vamos a buscar en el historial. A ver.
bienvenidos a Kingdom Come Deliverance. Y bien, hoy en este consejo que yo este juego, o bien que lo tenéis y estáis prácticamente nada más comenzar el juego, lo siguiente. Para el caballo gratis tenéis que veniros a esta ubicación de aquí. Mirad. Ajá, derrotaje. Aquí tenéis que... Ok. Espera un segundito. Ajá. Por acá más o menos está. Vamos a mirar entonces. Es un viaje rápido por ahí cerca. Sí, vamos a ir por acá. El mes que viene me compro ese disco, que en realidad no es un disco, no sé cómo se dice, memoria flash. Vamos para allá. ¿Hay algo para abrir acá? No. ¿Se puede bajar por acá? Por acá. Ok. Ver el video. Sí, es bastante más lejos de lo que veo por acá, como por acá. Entonces, por acá sería más o menos. Ajá, del río. Se supone del río donde da la vuelta. Por aquí creo, gente. Por ahí, más o menos. Así que vamos a ir a ver. Amigos. Oh shit.
No contaba con esto. Vamos a guardar la partida. No, guardar la partida. No quiero. Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. Where is everyone? Gone weak at the knees, have you? Ha! What's the matter? Kunda! Todavía me cuesta manejar la arma esta, a pesar de ser tan buena. Porque es una espada larga. Pero recién la estoy pudiendo aprender a usar. Bien. Muerte piadosa. Bien. Me le saqué la oreja, ¿no? Ya. What you do? Ahí está el caballo que buscamos. ¿Conseguimos la oreja o no? Sí. ¿Los bandidos se fueron? Bueno. Acá tienen un cofre muy difícil. No la puedo abrir. Lástima. Bueno, acá está el caballo, gente. Creo que es este, hermanos. Tiene mejor estadística que el nuestro. Ay, pero este no es enemigo. Vamos a matar los primeros. What have we got here? Entertainment. Sí, más o menos hacer combos. Ahí tengo un combo. Verás. Oreja al bandido. Acá el problema es... ¿Este pasa a ser mi caballo o cuál? Claro, ese es el tema, sigue siendo el otro el caballo. Por eso no le puedo poner mis cosas. Who's there? What's going on there?
Over here! Hey, Where is who's everyone? there? Quick! To arms! Get over here! Bueno, que se vayan. ¿Será que tengo que ir a... Vamos a tirar algunas cosas. ¿Será que tengo que ir a... ¿Cómo es? A... un lugar de caballos y hacer ponerlo a mi nombre o algo por el estilo. Vamos a ver, gente. Vamos a estar en News Off, que aquí tenemos un lugar donde... pues un lugar de caballos. Claro, porque normalmente vos para conseguir el caballo tenés que comprarlo. Y si vos querés robarte un caballo, no te lo puedes quedar, porque es robado. Pero este es mío, este lo encontré yo por ahí. Así que... voy a ir a ver si le puedo comprar algo. Ropa y esas cosas. Va, silla de montar, quiero decir. Ah, pero no tengo dinero. Sí, no tengo dinero. A ver, ¿qué pasa si yo me bajo? Ahora, ¿a qué caballo? Espera, no quise hacer eso. Quise llamar al otro caballo. ¿Qué pasa si aparece en otro caballo? Sí. ¿Cómo hago yo para que este caballo se me adjudique? Ese es el tema. No sé cómo quedármelo. Pues yo digo que tengo que venir a registrarlo acá, pero no estoy seguro. O sea, en lugar que vendan caballos, ¿no es cierto? Digo yo que en una de esas... God save, what can I do for Ah, you? no, esta no era... Ah, sí, esta. I'd like you to show me how to ride a horse better. Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Now, pay close attention. Claro, el tipo... I'd like to buy a horse. I'm glad to hear it. We're badly in need of selling some. Have you looked them over? ¿Será que...? I have. Fine animals. The best there are. Is there one in particular you fancy? Claro, no sé los caballos de ella, pero... I'll have to think it over. ¿Será que lo puedo vender? Good luck then. Ah, bueno, esta le puedo vender cosas. Mejor. Claro, el tema es que vos puedes agarrar el caballo, pero no sé cómo registrarlo como mío. Ese es el problema. No sé cómo registrarlo como mío.
Eso me parece que no se puede. Ok. A ver qué le podemos comprar para hacer variar un poco la cosa. Vamos a comprar una silla a montar de noble. Y seguimos vendiendo cosas. No, no vamos a llegar. Vamos a comprarle otra cosa. Vamos a comprarle la otra silla más barata. Esta. Ah, pero todavía dice que me falta plata. No sé qué puedo vender de que valga caro. 160 necesito. No vendía la espada al bobo. Y bueno, última no le voy a poder vender todo. Quitamos eso, eso. Que me pague lo que tenga, ¿no? Pero el tema es ese, gente, ¿cómo agarro y me adjudico un caballo? Claro que si yo no compro el caballo no sería mío. ¿Cómo registro yo el caballo? Ese es un tema, ¿no? Claro, pues acá me sale el otro caballo, pero no me sale este. Déjame buscar un segundo, gente, que me vea por internet, porque no creo que sea el único caballo que hay gratis. Mirad, salgáis de Redison cuando que vayáis hasta allí, pero podéis ir antes. Allí hay unos bandidos que tienen nuestro caballo, creo que es nuestro caballo porque lo podemos coger sin más, o sea, no es delito cogerlo y es este de aquí, ¿vale? No es como otros caballos que están por ahí diseminados y montarlos pues supone robarlos. Bueno, también chicos, el siguiente consejazo, tenéis que venir a este punto de noche, chicos, tenéis que venir a esta zona de aquí. Acabo de aprender también a robar bondo, no me ha salido muy bien y tengo que seguir corriendo. Dame un segundito, gente, que voy a mirar Kingdom Come. Vamos a poner domar caballo. A ver qué sale. Muy bien allá. Y aquí está donde nos de todo el juego. Carga el mapa Mercohead. Y la pronunciación se me escapa. Mercohead está aquí, para que os hagáis una idea, ¿vale? Normalmente ciudad de aquí. Exactamente Alcorcón. Tenéis que ir a Mercohead. Os lo puedo mostrar. Os han corregido o simplemente fui yo que metí la pata. Da igual. Sea como fuere, os puedo enseñar al caballo en sí, ¿vale? Está aquí en los establos de esta aldeíta que vamos a ver en Gracia. Hola, ¿tú eres Genda? No,
tú eres un caballo. Se llama Guerrero Genda, pero el nombre concreto de este caballo, que lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Es el mismo desarrollo. Las estadísticas de una paliza literalmente al mío, y eso que el mío iniciado, ¿no? Lo que tiene, y sin más, ¿no? El caballo, pues ya las estadísticas, porque siempre que queráis tener un caballo tenéis que hablar con el propietario de los establos, y el propietario de este establo se ha quedado muñeco desde que pasó ese incidente, ¿no? Mirarlo. Y no puedo hablar con él. Ya te digo que coste que está vivo, ¿eh? Está vivo porque hice nada, ¿no? En cuanto le robas, eso sí, sale corriendo. En fin, una pena, no sé por qué es, pero bueno. Yo me tendría que conformar con el segundo caballo del juego, que tampoco está nada mal. Arcos, voy más que contento. Así que nada, chicos, este ha sido el vídeo tutorial. A ver si veo cómo... No. Claro, pues te dice cómo conseguir caballo, pero no te dice cómo usarlo. Yo creo, gente, que no se puede usar caballo. Por lo que estoy viendo, no se puede usar. Caballo, campamento. Me parece que no se puede usar caballo, gente. Estoy mirando, pero no encuentro cómo hacerte con el caballo. Lo único que se me ocurre por hacer es guardar la partida y cargarla y ver qué pasa. Si el caballo desaparece o qué onda. Sí, ahora aparece mi otro caballo, pero que ver. A menos que esté hecho de tal manera que vos si lo encontrás.
En realidad mientras que ande con el caballo no pasa nada. El problema es que no lo puedo llamar. Ese es el tema. No puedo llamar al caballo. Solamente me sirve para andar por ahí, pero no puedo usarlo. O sea, no puedo llamarlo. No es mío el caballo. Lo bueno sería que yo vendría con esta aquí y le hablara o algo y me vendiera algo como para hacerme yo con el caballo, ¿no es cierto? Claro, porque es como esos caballos que te encontrás por ahí, pero y desapareció el caballo. Hasta se bugueó el caballo y desapareció. Qué bien. Sí, nada, no sé yo realmente en ese sentido veo que no está bien planteado lo de conseguir el caballo, porque pensé que te lo podías quedar, pero por lo visto no. No te los puedes quedar. No hay alguna forma como para hablarle a la tipa y quedarte con el caballo. No hay una opción que diga, ¿no es cierto? What the? Estaría bueno que de alguna manera I'll be with you. te Do you need vendieran. anything? Lo que voy a probar es ir a la ciudad. God be with you. Y en la ciudad voy a probar ¿cómo es? A ver si alguien me lo puede como que ensillar al caballo, ¿no es cierto? O sabes lo que estoy pensando, que en una de esas puedo llevar el caballo y guardarlo en una escuadra para que sea mío, ¿no es cierto? Aquí por ejemplo en rataje, sí creo que es aquí de hecho. Venir con el caballo y tratar de guardarlo, porque supongo que puedes tener varios caballos. Venir y meterlo al caballo ahí. Flojo que en la guía te enseñe cómo conseguir el caballo, pero que no te diga eso, no te diga el pequeño detalle de que, pero hey, consigue el caballo, pero no lo puedes quedar, no te lo puedes quedar. Voy a mirar en los comentarios a ver si alguien se lo comentó. A ver. Ah, va. Si hay gente, ahí lo estuve viendo. Parece que es para el principio del juego cuando no tenemos caballo, ¿no? Pero no nos podemos quedar. No, si no compramos el caballo, no nos podemos quedar. Una lástima realmente. No nos sale la opción como para meterlo.
Pero bueno, vamos a usarlo en estas misiones por lo menos. Vamos a usarlo un rato. Ya que estamos. Voy a llamar al mío. Voy a ponerle su armadura que se la había sacado al pobre. Bueno, ¿qué era que iba a hacer? Me tendría que ir a dormir. Hubiese sido redondo poder conseguir el caballo y quedárnoslo, pero bueno. No se puede ambicionar todo en la vida, ¿no es cierto? Hey, Tengo cosas que lad, venderte. don't Hey, you want a little wager on the rat aid tourney? me gustaría venderte las I'm cosas que glad to robé. see you. I've got some goods here. All right. Good to be with you. ¿Tiene dinero? No tiene dinero. Ya es hora que reponga, Hace rato que ya le vendí cosas y todavía sigue dinero. Esto no puedo venderle cosas robadas tampoco. Yo entro por ahí a las 5 de la mañana. Lo que tenía pensado hacer, gente, era ponerme a robar. Pero si a este tipo no le puedo vender nada, no va a servir. El único que le puedo vender cosas robadas a él. De momento, dicen, no sé si con el carisma, mira acá. Carisma. Diálogo, me parece que es con el diálogo, che. Ve, interminable confianza, nivel mínimo 12. O sea que me falta una banda. Con eso ya puede venderle cosas robadas a los comerciantes. La bebida sé que se la sube tomando, ¿no? Ah, no me interesa que el caballo cargue más. Está bien como carga. No quiero hacerlo más lento. Más fácil que nos embosquen y todo eso. Bueno, mientras tanto voy a llevar el... ¿Cómo es? Voy a llevar el caballo así normal, ¿no? No sé cómo lavar la espada. Tenemos el caballo todavía. Por la espada, creo que por la espada no se lava, si le hago así. Y lavarse.
Ok, pero la espada no se puede lavar. Me acuerdo que sí se podía lavar. Sería bueno que se pudiera domar caballo, pero bueno. El caballo es rapidísimo. Vamos a vender las cosas que tenemos. Tenemos Adventures. Sí, tenemos uno todavía. Vamos a tener que comprar más. Pero lo que estaba pensando era comprarle a mi caballo silla de montar y todas esas cosas. No, rápido que este caballo, es buenísimo. Lástima, no me lo puedo quedar. Una verdadera lástima. Vamos a esperar hasta las 9 para que abran. Vamos a hacer algunas misiones que he hecho por aquí. ¿Está abierto todavía? God save you, good knight. What can I do for you? La silla de montar valía bastante caro, me acuerdo. Tengo que hablar con Berna para entregarle las orejas de... Bernard aparece por aquí. Si no se cambió de lugar por lo menos. Y bueno gente, de todas maneras eso le va a servir para aquellos que empiecen la guía de caballo gratis al principio cuando no tenemos caballo. Les va a servir. Tengo las orejas. I've taken care of the cat. Where's the proof? Orejas. Here it is. Pleased to hear it. I've had another report. Some folk were ambushed to the west of Gratis, on the hill across the river from the gallows. It would be worthwhile to check it out. Understood. I have some trophies. A
Let's see. Good. That's how to treat the bastards. ¿Cómo sabe? ¿Cómo carajo sabe? Qué buen dinero encima, ¿no? Bueno, acá hay misiones que vamos a ponernos a hacer. Lindo clima, che. No me gusta cuando llueve. Como diría el bananero, ¿y para qué querés que llueva? Para ver gotas. A ver. Sí, pero por acá hay una misión. ¿Y en esta? ¿Ah? Como un asignado de misión. No. Creo que esta es el que me está marcando del otro lado, creo. Voy a hablar un poco con la gente para subir diálogo. What's life like in Rattay? Life is good here. Even better if them damn refugees would only vanish. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Don't talk to me about that fucking rabble. A soldier was saying in the alehouse that barbarians impale people on spikes, rape women. They hold nothing sacred, the filthy heathens. Take care now. Greetings. What do you need? I'd like to enroll in the big tournament. You'll have to wait a few days until Sir Hanush announces another one. Come then, and I'll gladly sign you up. God be with you. A ver qué misión nos pide esto. Good day to you. What do you need? Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? I don't know if it's just old wives' tales, but I heard truly terrible things. Any work for me here by any chance? That depends. How's your hearing? What? I said, how's your hearing? It's perfectly fine. You don't have to scream at me. I mean, why are you asking? Because there is this one little job going. But I need someone who knows the area well and has good ears. I ought to be able to handle that. Fine. So here's the problem. My friend is a birder, and he left a few rare nightingales with me for safekeeping. They're good to trade. Rich gentlemen hang them caged up in their chambers. It keeps their wives from fretting when they're off drinking and wenching. I see. The trouble is the nightingales are gone. I don't know how, but the birds have flown. Hang on, surely you're not asking me to go flapping around looking for birds? Not exactly. Luckily, their wings are clipped, so they won't be far, and the watchman in the tower told me they headed off toward Gratis. I have traps prepared. It should be easy enough to catch them in those. Fine, but how will I know where to put the traps? I hear they like pine woods, and there's a pine-covered hill just before Branny. Right, bloody great wood. That's just why you need to listen out. Nightingales have a distinctive song. When you hear it close by, you set a trap on the spot.
They kept twittering away the whole time they were here, so I can remember the tunes. I'll sing them to you. I can't wait. It went something like this. What? People keep birds like that in their houses? It's like the sound a cat makes when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd tastes. The question is, can you remember it? Can you repeat that? Of course. Remember it now? Can you repeat that? Of course. Remember it now? Can you repeat that? Of course. Remember it now? La mierda la misión. Yes, I remember. Right, here are the traps. Don't forget, once you hear a nightingale, set a trap nearby. You ought to be caught in it after a while. I'll do that. Farewell. Es misión de mierda. No la voy a hacer ahora, la voy a hacer después. Ahora tengo que mirar una guía, donde están los pájaros. Quiero alguna misión de las que estén por aquí, ¿no? Que sea medianamente sencilla. What do you want here? I see you survived. Aren't you observant? You still owe me. Don't think I've forgotten. I don't owe you. I owe your father, and he's dead. So get out of here. You realise I could kill you without a moment's thought. Anytime I want to, you coward. No, I can't take any more. Fine, I owe you. And what am I supposed to do about it? You think you'll get anything from me? Look at what I've got. But maybe I could. Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. All right, then. Start talking. No. First, I want you to swear you won't be demanding anything else from me. Very well, then. Talk. When we were running from Skalitz, I heard something. I don't know who said it. It's a miracle I could even hear it in that chaos. By the way, somebody hid a lot of coin under a dovecote. Under a dovecote? And that's it? That's all I know. How many dovecotes could there be in Skalitz? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. Remind me again where the money's supposed to be. When we were running from Skalitz, I heard something. I don't know who said it. It's a miracle I could even hear it in that chaos. By the way, somebody hid a lot of coin under a dovecote. Under a dovecote? And that's it? That's all I know. How many dovecotes could there be in Skalitz? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. Good day to you. How does life in Ratai suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. Did you find out what actually happened? What do I know? The lords are at each other's throats. But it's us that has to suffer for it. Same as always. I reckon they was after the silver mines, wasn't they? I noticed some of the Skalitz men looked like they'd been in the wars. Has something happened to you? There's a local brawler who takes on all comers for bets. If you beat him, you get some silver. If you lose, you have to do his job for him.
Oh, I'll have to look into that. How are you coping? As well as we can, Henry. You can be glad Sir Radzig took you into his service. I hear you even go hunting with Lord Capon. I've been once. And I don't think it'll be happening again anytime soon. Ah, it's a shame. Because I was going to ask a favor of you. I'm sure you know there's a lot of hungry mouths here, so I thought you might be able to help. You mean you want me to bring you game from the woods? Are you mad? That's poaching. No, that's not what I meant. It's the townspeople here who have a taste for game. They want to live like the nobility, see? A few of the burghers have been to see me already, to ask if we'd try our luck in the woods. They promised us supplies in exchange. Flour, lard, eggs, and the like. But we can't afford to take the risk of poaching. We're barely tolerated as it is. If one of ours got caught in the woods, they'd hang him from the nearest tree. But I was thinking, you're in Sir Radzig's garrison, and you go hunting with Sir Hans. You could help us. Well, I got away with brawling with Lord Capon, so I don't suppose they'll string me up for a few hares. Great, Henry. I really appreciate it. The local tailor was asking me about getting some hares to put on a feast for a visiting merchant. All right, I'll bring you something. Thank you. You'll be saving us from starvation. Don't watch over you. La misión que está con el mérito no la voy a hacer porque es la de la espada, así que... Bueno, la que desemboca en la de la espada, así que después no me la voy a hacer. Mirar a ver. Good day to you. Take care now. Definitivamente ahí arriba hay quien nos asigna una misión, pero es que... A ver. No sé, por aquí. Greetings. What do you need? How goes it, sir? Are you recovered? I am, for all the good it does. The boredom here. The only thing I have to read is the Bible, and the Hanush won't let anyone near me but the priest. Have you any idea the monotonous drivel that fella comes out with? This world is but a trial. Be repentant. He talks to me as if I'm about to breathe my last. Actually, talks to me as if I were already dead. Listen, Henry, won't you come with me to the Ratte Baths? I need a change of scene before moss starts growing on me. Why to the baths? Well, a hot bath does a man good. It does. Which is why you can bath here anytime you like. Have you ever seen Clara, the bathhouse wench? Henry, she's a beauty. If I didn't know better, I'd say I was in love with her. How much time do you want to spend there? I don't know yet, but at least a few days. Bathing in mud wraps during the day, and in the evening. In the evening, fun. What'd you say? Will you join me? But what about your wounds, sir? Well, I won't lie to you, it hurts like the devil. But I'd rather hobble along with a cane, howling in pain, than listen to a selection of the most boring passages from the Gospels for one more minute.
Why not? When do you want to go? I shall go there right away, but wait until at least dusk to join me. I'll have company there. All right, I'll come and join you there. Good luck then. How are you, Henry? Damn! God be with you. Are you the brawler who takes bets? What's it to you? I'm a Skalitz refugee, and I'd like to try my luck against you. Hang on, I know who you are. And I'll only fight you for silver. Got it? Why for silver? Do I really have to tell you? Look at yourself, and then look at the others. All they've got to wager is their labor. But you've got coin. Are there any rules? Aye, a couple. Whoever lands on his arse or runs loses. And no knives, axes, or any of that shit. You'll forfeit your wager for that, got it? All right, let's fight then, if you think you can take me. Hold your horses, laddie. First you have to prove you're a worthy opponent for me by beating 2 other regular brawlers, Stephen and a fellow they call Ringlet. God be with you. Ok. Voy a agarrar y voy a salir con Teresa. Teresa, ¿eh? Sí. Que tengo la misión de cortejarla. Henry, I'm so glad to see you. So, how have you been? I can't stop thinking about Skalitz. I know. It was hell. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. What do you mean? You feel like a walk? That's not a bad idea. But probably not in the rain. We could both catch a fever. Pick me up when it turns nice again and we'll go for a stroll. As her ladyship commands? You jester. Hey, lad! Don't you want a little wager on the rat? I brought you something. No te da cari. I must have dropped it somewhere. Probably wasn't the best idea anyway.
I'd like to know... So, how'd you like it in Rattay? It's a big town with good strong walls, so I suppose we're safe here. And they took us in our hour of need, but for how much longer? They'll grow tired of us soon enough. What do you think of the Lord here, Sir Hanush? He comes from the glorious line of the Lords of Lipa. Folks say he's a bit hot-headed, but he took us in, so he must be a good Christian. Who's this Sir Hans Capon? He's actually the real Lord of Rattay, and Sir Hanush is only his guardian, because Sir Hans is underage and his father is dead. Folks say he's a spoilt young pup with an eye for the lasses. How are the Skalitz folk getting on? They're alive, that's the main thing. They have shelter, but they're just scraping by. Rattay citizens aren't happy the town is full of beggars who don't look like leaving anytime soon. Do you know anything about those human rapists? About... you know? They came to Hungary from God knows where, and now they... well, folk tell awful stories about them. I hope I never see them again. ¿Pero la violaron o no? Have you got a moment? I'd like to ask a few questions about Skalitz. I don't remember much. All right. What do you want to know? How did you get me away from Skalitz? It wasn't easy. Sir Robard and his men helped load you on a wagon and we harnessed an old nag the bandits had left behind. The soldiers escorted us all the way here, God bless them. What about the bandits? Sir Robard and his men routed them. They killed the few, but the giant who attacked you fled, and Zibishek with him. They won't be safe in Skalitz for a while yet. Why would Zbyszek do that? I never thought much of him, but banditry? He was always a nasty piece of work. Doesn't surprise me he joined them. If you knew what he did to me. Tell me. When those humans, they call them, when the humans came, Zbyszek pushed me out in front of them and fled. He sacrificed me to save his own hide. Bastard! Where's the sword I had? You had a sword? It's gone now. Those scum took everything, including your horse. I don't give a damn about the horse. I stole it anyway. But my father forged that sword for Sir Radzig. I promised father I'd take it to him. I have to get it back. Well, you can't. Just be thankful you're still alive. What happened to the other survivors from Skalitz? They sought refuge in Rattay, and some of the Rattay folk are none too happy about it. Matthew, Fritz and Matthias, Johanka, did they make it? They're alive. I heard Matthias is at the stud farm in Merhoyed. Johanka is in Sasau, and Fritz and Matthew, well, you know them. They're up to no good somewhere. The only trouble they'll be in is of their own making. What about Sir Radzig? Sir Hanush, he's the Lord of Rattay. He gave his lower castle to Sir Radzig, a place called Perkstein. Sir Hanush lives at the upper castle. Skalitz folk have made camp in front of it. How did you get away from those humans? You're wrong. If it hadn't been for you... When they came to the mill, they slaughtered everyone. And kept me for last. You distracted them. I fled lines to find my brother, but he... My brother was dead, but I owe my life and more to you. I owe mine to you. Scales are balanced. I won't trouble you anymore. Let's leave it be. Bueno, vamos a hacer la misión de Copón. Espero que no terminen culeando o algo por el estilo y tenga problemas. Igual el contenido ya se sabe que es para adultos, así que
Misión. Hey, God be with you. Good luck then. Con él se supone que tengo una actividad, pero no me sale. ¿Qué? Bueno. Yeah. Vamos a esperar un poquito hasta que se haga de noche. What have we here? The baths are for paying guests, not idlers with nothing better to do. ¿Y dónde está Capón? ¿No apareció? God be with you. It came from over here. Though you'd be better off going for a good scrub. You don't exactly smell like roses. What kind of governor is Sir Hanush? Have you paid? Sir Hanush is No? a good lord. Get lost. Things won't be the same when that wastrel Sir Hans takes over. That will be a sorry day. What's life like in Ratai? This is a manorial town, and our lord hasn't got himself tangled up in affairs of state. So it's peaceful here. How do the Ratai folk get on with the refugees? Well, they have it tough, no doubt. Hey. They be living on our If streets. you can't pay for a bath, Nothing good clear will off. come of this. What What if are one you of them's brought the gaping at? plague with Have him? you paid? No? Then get lost. Goodbye. What do you need, sir? I need you to do me a favor, Henry. What, again? Now, what's your tone, peasant? Oh, you'd never think it.
But Stenna here is a demon at dice. She stripped me bare ass naked and I couldn't even get a ribbon off her. Well, I'll rip everything off her then, eh? Good God! You do that to such a fragile flower? Who I paid for, by the way. Right then, you've got to beat Stenna at dice. I refuse to be the only one here with his arse on the show. Alright, why the hell not? How have you all been getting on here? Well, Lord Capon's been chasing us around a bit and so forth. Nothing we're not used to. What's life like in Ratai? Life is good here. Even better if them damn refugees would only vanish. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Don't talk to me about that fucking rabble. A soldier was saying in the alehouse them barbarians impale people on spikes, rape women. They hold nothing sacred. The filthy heathens. How about a game of dice then? Are you sure? What would I do with 2 naked men here? Let's see how good you are. Take care. I can't wait to see what you throw. Well, well, I wasn't expecting that. Should I? Shouldn't I? No, I daren't. Bad move, but I'm proud of you anyway. We'll see. This'll be the one. Me va a ganar. No luck tonight. Ah, perdió todo bien. $100, $150, $200. Are you afraid of Mierda. wearing the spot cloth? You haven't Perdí. exactly gone off to a good start, have you? Tengo que ganar de sí o sí. Oh, ok.
puntuar y pasar. Bad move, but I'm proud of you anyway. Huh. This'll be the one. That's all. My, my. Some real competition at last. No, I'll let you win. Ya te gané, ya está, listo. It's her we want to strip, not you. I could do with a good soak too. Then strip off and hop in here. All right, why not? Put your clothes in the trunk. Shift over. I don't want to tread on anything vital. All right, just give me a moment and I'll roll it up again. Oh, that feels good. Don't take this personally, but I've never seen a man more in need of a wash. I've known cowpaps less fragrant. You certainly know how to have a good time. Yeah, drink. It's not terribly high quality, but it should do the job. I don't mind if I do. Give me that. That's the spirit. So this is how you recuperate from your injuries? Booze and wenches? Of course. Is there any other way? So, what news, Henry? Never mind about me. What about you? Have you recovered from our hunting adventure? I'm well enough, Henry. These baths are just the thing, and Zdena here is very healing. Clara, bring some wine for the gents before they get cross. You know what, Henry? We really can't drink this local piss. Clara, my most favouriteest bath maid. But admit it, my dear, the wine you have here is What's wrong with the bathhouse wine? I'd rather drink the bath water. You should go and get something better. Though where? Ah! I know! In the cellars under the rat house, there's some excellent wine that Sir Hanush bought for us. And you want me to go there and get it now? I'd be indebted to you. And a grateful nobleman is the best ally you can have. Sorry, but I really don't have time for this now. Can't you just make do with the bathhouse wine? Absolutely not. I will have my silver and red from that cellar, even if it takes you a week to get it. We'll find some way of entertaining ourselves in the meantime. I'd like to ask you something about this wine. What is it? So I can just go there and take whatever I want? Yeah. No, not exactly. It would be best if no one saw you. Ah, I see. And this wine wouldn't be kept under lock and key by any chance? Yes, probably. But that won't stop a clever fella like you, will it? Which wine is it you want? The Sylvan Red. It's the very last keg on the right at the back. You'll recognise it easily. It's the only one that's tapped. All right. All right then, I'll bring it. Good man.
No me marca la misión. Ah, Yeah. Yeah. You can't just walk around in the dark. Voy a aprovechar que estaba la puerta abierta. Well, hey, you! What are you doing here? Lord Capon sent me to get some wine for him. Lord Capon, eh? A likely story. You clearly don't know Lord Capon. Do you think he's going to leave in the middle of his merriment to go and get his own wine? Ha! No, that doesn't sound like the young lord. I suppose he sent you for the Sylvan Red. The very one. Well, you'll leave some for Sir Hanush at least, won't you? I'll try.
¿Y ahora? Hey, who's there? Menos mal que estaba abierta la puerta, ¿no? Y que tenía habilidad para abrir. Sí, al fin el juego te incita a que robe, porque si no, no vas a poder hacer esta misión. Está hecho para eso. Bueno, voy al baño, gente, y seguimos. Tengo que comprar unos auriculares. So, about that wine you sent me for. Well, have you got it? Of course. You really broke into the cellar at the rat house? I certainly did. I hope that wine's really worth the trouble I had. I don't believe it! You really broke into the cellar! You're insane! But, sir, you asked me to do it. Jesus, Henry! You'd be talked into just about anything! Well, let's see if this wine is as good as you say. What are you waiting for? The parish priest's blessing? Come on then, get it down you! Now that's what I call a real wine. Sylvan red. It's not like that donkey's piss they serve in this otherwise delightful establishment. You can tell from the first sip, can't you, Henry?
Yeah, as you say, sir. Sylvan red. The taste is unmistakable. Leave Bobster, Hans. I'm not like the other girls. I know, Clara. You are different. You deserve more. You deserve flowers. What? What kind of flowers do you like? Well, I like all kinds. I like dandelions, sage, knotweed, and poppies. I really like poppies. Henry, did you hear that? What? The lady requests dandelions, sage, cabbages. Right. No, knotweed and poppies. What? You want me to go flower picking now? I know. I'm putting you to work again. But if you do it, I'll give you 70 Flowengroschen. That much? All right, I'll go. No. What was it she said? Sage something else and roses? Yeah, what would a bouquet be without roses? There's some in the upper castle garden. Otra misión que no me muestra. Ok. Vamos por allá.
Me cruzo para el otro lado. Por acá. Ajá, ¿qué necesitaba? Dóranos. Y amapolas. Ya que estoy, bueno, no sé si continúo la misión o qué onda. Si no, ya, sí, ya continúa. What the hell are you doing here? I'd like some privacy if you don't mind. Come for my wench. Well, as you can see, I'm not your wench or anyone else's, so fuck off. What are you doing with my Clara, you cunt? Archie, stop that. He's just bathing here. Bathing here, is he? When all the wenches but you are whores. Archie! And are you whoring now too? That's enough, Archibald! Archibald? You shut your mouth, I'm not done with you! No, I swear the gentleman hasn't touched me. Actually, that's quite true. Well, mostly. No, nothing happened. Nothing. We'll talk about this later. First, I'm dealing with this bastard! I'd like to see you try arse and balls. Arse and balls! For the love of God, stop it, both of you! Fucking hell. Hey. What do you think you're doing? Sí, a ver, ¿quieres pelear? Shit. Tómalo, tómalo, toma. Dobra, Yeah. Toma, toma, toma. Curse it! Ow! Ta. ¿Seguro qué? Henry! Please stop! Archie! Stop it, Archie! I'm gonna enjoy this! Batter that fucker! What the hell got into you? Trying to drown a nobleman? Oh, shit. Fuck. I didn't know. Get out of my sight. Go on before I remember I can have you hung. I apologise, your lordship. I'm sorry. I'm sorry. Archie, wait! Oh. Phew. I nearly got drowned by arson balls. Oh. That's the least relaxing bath I've ever had. Fuck, I feel like I've swallowed the Baltic. Oh, drinking will be the death of you. Damn right. Is there any wine left?
Are you out of your fucking mind? You want to carry on? Of course. Well, don't tell me you don't fancy a drink after all that. Cosa que robar. ¿Terminó la misión? What will you do with them, Sir Hans? What, with arson balls? I don't know. What do you think I should do with him? He was drunk and insane with jealousy. I'm sure he'll be sorry when he sobers up. But he tried to drown a nobleman. I can't just let him off. He didn't know who you were. Anyway, if you let him off, you'll show that you're the better man. I suppose you're right. Fuck him. But we had some pretty good sport, eh? Good luck then. Excelente. Desapareció el caballo. Bueno, nos pagaron bien. Poner nuestra armadura. ¿Tenemos las flores? Sí. Se las voy a dar a Arcos. Vamos. A Teresa. Las voy a dar a Teresa. Yeah. Vamos a dormir un poco. Le voy a dar la flor a Teresa. Y lo vamos a dejar directo hasta aquí, gente. Si nos curamos y guardamos. No, go away. You look like something the cat dragged in. I've brought you something. Peine. Ah, esto. Teresa, I brought you something. My, how chivalrous. That's lovely. Thank you so much. De nada.
Bueno gente, vamos dejando el directo hasta aquí. Hoy la verdad que hicimos un poco de todo. Buscamos la espada, miramos eso del caballo que al final resultó fake porque realmente no cayó que podíamos quedárnoslo. Pero bueno, ahora voy a dedicarme a tal vez hacer algunas de esas misiones secundarias que no me gustaron. Principalmente la de los pájaros, que me parece un poco tediosa. Y bueno, luego estaré haciendo más directos de este juego. Tengo pensado traer el metro y dentro de 2 semanas el State 2 de Kai 2 cuando ya lo pongan a la venta, ¿no es cierto? Así que bueno gente, nos estamos viendo en el próximo directo de Gameplay. Salute.